السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ayat ini harus diperhatikan. Jadi ketika wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha, ada hamzah di akhir ayat ketika wajah waqaf harus ditekan. Jadi kama amanas sufaha gitu, nggak boleh kama amanas sufaha, nggak boleh, harus ditekan. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apa ya? Allahu yastahzi'u. Ketika lafal lam apa ya? Ada fathah lafal Allah di awal ayat harus dibaca a. Kebanyakan masih lebih pasnya itu kan a emang. Alif fathah a. Masih ingat kan ketika kita masih kecil, cilik awak dhewe dhisik nggih. Alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u kan itu. Enggak apa ya? Enggak bisa dibaca alif fathah o. Kan kebanyakan anak-anak kalau baca Allah kan gitu. Jadi yang pas itu ya Allahu yastahzi'u. Nah itu. Alif fathah a. Tidak bisa alif fathah o. Nah itu enggak ada itu ya. Itu perhatikan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah itu Qur'annya diperhatikan. Fama rabihat tijar. Tak sukun bertemu dengan tak. Nah ini mutajanisan itu ya. Fama rabihat tijar. Jadi apa itu? Masuk manjing ke tak yang kedua. Tak pertama tidak terbaca, tak kedua langsung sifatnya tasdid. Fama rabihat tijar, tidak boleh. Fama rabihat tijar, tidak boleh. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, gitu. Terus halaman selanjutnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin
minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Itu diperhatikan. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Kalau wakaf di wa barqu, qaf qalqalahnya harus tetap terbaca. Tidak boleh dihilangkan. Wa barq enggak boleh. Wa barqu gitu. Kecuali kalau sampeyan semua menginginkan wajah wasol. Kalau di wajah wasol ya seperti biasa. Tanwin bertemu dengan ya. Apa ya? Tanwin bertemu dengan ya idgham bi gunnah. Wa barqun yaj'aluna asabi'ahum gitu. Wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim hadharul maut gitu. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini diperhatikan. Alladzi, ayat ini diperhatikan ya. Qur'annya ayo dilihat ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Enggak boleh bina, enggak boleh. Karena sebagian anak itu masih bacanya gitu ya. Bina gitu. Jadi bina fathatain kalau di Al-Qur'an di akhir ayat pasti terbaca fathah, tidak boleh disukun. Iya. Fathatain. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa antum mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bis-suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah kafirin. Terus halaman selanjutnya. Ayo buka halaman selanjutnya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ayat ini wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ini selanjutnya ini kebanyakan anak ini masih terbata-bata kalau membacanya masih apa ya, bingung dengan cara bacanya sendiri. Kalau tidak dikulinakan ya, di apa kulinakan itu ya, dikulinakno ini. Kalau tidak dikulinakan itu ya sulit. Quran ini emang sifatnya seperti itu, harus kulina. Membaca Al-Quran itu harus terbiasa. Jadi ulama inilah qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Nah itu biasanya itu min qablu wa utu bihi itu ya enggak sesuai dengan enggak sesuai dengan ada yang di Quran ini. Masih terbata-bata itu dikulinakan. Min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. In astahyi an رب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Di sini ayyad riba ini harus ada rambu-rambunya. Kebanyakan anak masih menggampangkan itu, ngeremeh nota tajwid ya. Jadi dot itu enggak huruf kola ya. Enggak boleh ayyad riba, itu enggak boleh. Kalau ada pantulannya itu sifatnya kola. Jadi ayyad riba masalam ma. Itu yang harus diperhatikan. Ya. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Selanjutnya وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ini diperhatikan ini anak-anak masih kebanyakan salah ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna, nanya dibaca satu alif. Biasanya itu masih fatakuna minaz zalimin. Jadi dibacanya satu alif. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Alhamdulillah. Jadi itu surat Al-Baqarah 1/4 awal kita belajar bermula bersama sambil belajar cara baca menurut imam kita, yaitu Imam Hafiz. Jadi Quran kalau dipetani itu. Cara baca kita ini harus masih banyak yang dikoreksi. Harus sesuai dengan standar tajwid dan standar makhraj. Ojo sampai ngapi lagu tapi ninggalno tajwid kali makhraj. Hukum awal membaca Al-Quran wajib sesuai dengan tajwid dan makhraj. Sunnah membaguskan lagu. Jadi yang pertama di sini kita belajar masalah tajwidnya, cara baca yang benar, makhraj, makharijul huruf, sesuai dengan apa yang kita tahu dari ulama-ulama Al-Quran, kiai-kiai Quran kita, standar cara bacaan sesuai dengan makhraj dan tajwid. Oleh wis tajwidnya apik, makhrajnya apik, monggo gawe lagu sing apik. Jadi wajib entuk ya sunnah ya entuk. Ojo sampai ngapi perkara sunnah tapi malah ngelalekno perkara sing
wajib kan ngatan. Istilah wong Jawa niku nggih apa ya? Ento upo tapi kilangan sego. Nggih. Nggih niku. Insyaallah sekian untuk pertemuan ke depan untuk seperempat kedua. Pesan saya untuk anak-anak saya khususnya yang tahfidz Quran di pesantren Tanfirul Ghoyi, jangan sampai kalian semua lengah. Tetaplah mentadarus Al-Quran sampeyan. Sing wis Quran juz 1 dadi diterus-terus, juz lorone dadi, juz 1 karo lorone diterus-terus. Jangan sampai dilupakan, apalagi ini syahrul Ramadan, yaitu di mana Al-Quran diturunkan. Juga merupakan syahrul Quran. Jadi terus dibaca, terus ditadaburi terus. Sekian dari saya. Insya Allah besok kita kembali lagi untuk melanjutkan seperempat kedua. Sekian. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.